Yo, what's up guys? It's me, Emin Boy, usa ka gwapong content creator dinhi sa Santa Catalina. O karon dayong adlaw ubanin na pud mi ninyo kay mga ligo lagay mi dito sa Valencia nga kawa nga kaliguan ba nya. Pag abot na mo dito suba wala man day kawa dito, tubig ra man day. Og ako dayong kauban ani akong igagaw nga pinakagwapo og kaning uyab sa akong magulang nga si Raymond og akong magulang nga duha ka bukbay mayo akong kuyog paingon dito sa Valencia nga kaliguan. Valencia. Kawa ba? Swimming, ligo. Let's go. Og wa nay dugay-dugay ni biyahe na mi ani paingon dito sa kawa nya among alagian din gikas boarding house sa akong magulang bali mang lapuka lupig pay basakan. Dili jud nato kalimtan ang magpagwapo diha bahalag hagard pa kayo tagnawon kay bago pa man tang mataan na kay pagmata nako sa buntag gihagit man dayon ko sa akong igagaw nga manglaag lagi mi dito sa Valencia kay mga ligo mi dito sa kawa kay wala pa siya kasulay kaligo dito maong mga ligo mi dito. Og dinhi kaday mi niagis karsada ambot wala mi kabaluasan ning lugar kay wala pa jud ko naswito dinis Dumagiti basta kaning karsada pa street na ni paingon dito sa Valencia. Og samtang gabiyahe mi paingon dito sa Valencia nakita na ko ning balay sa akong lolo og lola mao nay balay sa akong lolo og lola mao na diha dapita o hahay. Og dinhing dapita na pa jud minagian nga truck dinhi nga natangtang ng ligid nya napagod dinis tunga-tunga sa karsada may gani walay nangaalahig aning ubang gasakyanan o hahay makasapot. Og nihapit na pud lamang pagasolina sila nga Raymond kay wala naman sila gasolina nya layo-layo pa biya tong Valencia nya poko angat paingon dito makasapot kaayo. Unya kani among gisakyan nga motor daghan pa magasolina maong wala lamang mi nagpagasolina og gahulat lamang ming duhang agaw diha di daplin sa karsada maong gapagapo-gapo papud ko diha og gapadila-dila makasapot. Og dinhi na lang mi niagi sa Palinpinon kay laktod man ni paingon dito sa Valencia maong dinhi kami niagi pagaduol-duol kapud ba kaayo. Og niliko na lang pud mi aning gamay nga crossing kay palapos naman kuno ni dito sa kawa sa Valencia nga kaliguan maong dinhi kami niagi kay laktod man kuno pud dinhi. Pila kagoy pagbiyahe niabot na mi dinhi sa Valencia mao ni ang cockpit sa Valencia kaning digabihan dinhi ba maong panaki na mo dinhi nya duol ka man ang kawa dinhi sa cockpit sa Valencia maong ganahan mo manaki pwede po mo maligo pag humagpanaki ninyo og makapaldo mo. Og dihang dapitan niabot na mi nya pag abot na mo diha bali pagong malasa kay gisakitag tiyan ni akong usang magulang nga baye baling malasa kayo pagabayiha oy mao pay paglaag na mo ani. Dayon ang kwarta ni agaw og cellphone niya iyang gikuha sa iyang U-box kay dili ka kumpiyansan og bilin-bilin og kwarta sa U-box nimo kay na kuno mangukab og U-box sa motor dinhi maong dala inyong kwarta og cellphone sa inyong U-box kay kwaon niya binuangan niya dinhi ba. Og naglakaw na day ko ana paingon dito sa suba niya ako lamang usaga video diha kay gauna-una man to akong mga kauban kay ganahan na lagi sila maligo niya pag abot na mo dinhi na may gibutang dinhi nga pahibalo ayaw ibilin ang importanteng gamit sa inyong motor o U-box maong likayin ninyo na og mulaag mo dinhi sa Valencia ayaw bilin-bilin ang mga gamit ninyo sa inyong motor. Og natingala ka ko dinhi kay wala lagi kawa dinhi suba ka man lagi ang kaliguan sus bali pang dali-dali na mo dinhi kay lagi makakita lagi mi anang kawa nga kaliguan niya dili man lagi kawa suba ka man lagi ni. Og nagsabot-sabot pag una sila diha nga dili mga ligo kay manglaag raglaing laagan niya ako dili man ko mosugot maligo man jud ko kay mao man ni akong tuyo dinhi. Maong ni una-una dayon kog ambak diha kay lami na kayo gikaligo niya tanawan akong gibitay-bitayan diha sus ko bali ka man dayon mabawa kayo niya galit-layat pa ko diha sus makalagot. No diving. Ano to diving? Jumping mo to. Uy, dili dive. Ug sa akong pagbitay-bitay diha nakasala dayon ko nakabugto dayon ko anang PC diha sa trapal. Naputol. Saldo naputol. O di ba mao pagani pag-abot namo nakasala dayon ko sus bali jung malasam. Maong naligo na ko diha kay nakasala naman ko tan-awan ng tubig diha baling bugnawa kayo sus ni salom na ko diha. Tugraw kay dinhi guys. Kung ali na mo dinhi pangaligo na mo. Kasapot. Og nianha na lang ko anang dakong bato diha kay molayat na kog pangkasa kay mamauli na lagay make. Bawa oy. Og diha na mauli na mi ana nya sila wala kaligo kay hadlok magtubig mga kandingon kayo ni ako mga kauban ako kadyoy naligo kay ako may pinakagwapo makasapot. Bita og kinsa tong ganahan mga ligo dinhi anhin na mo kay walay entrance o hay. Og dinhi kaday ko to bagong video salamat og imong gihumani nga video. God bless all. Thank you for watching makasapot.